1, tribo sa mga buong mananayaw sa Barangay Tungasan. Bari, paraiso sa baybayin, abundan sa bahagi sa ilaw, sa matagduaw sa atong bisita, maanyag na turismo atong gasa. Apan sa kalitlang na higayon, ang kasadya ni kalitlang paghilo, gumikan sa trahedya o mga problema, ni kalit pagpunon ang industriya. Sa pagbalik sa panginabuhian, aduna nay dakong kapag-uhan. Sa turismo, aduna nay kompetisyon ug ang hagit sa modernisasyon. Nikunod ang numero sa lokal nga turismo. Maniristahay, tanan, apektado. Social media, inobasyon, nagdala og pagbago. Mao kami nga dili sa rito, layo pa kaayo. Apan taliwala sa krisis o problema, sa panahong kung diin ang pagtuo nawala. Komunidad ni hinay nga libangon tungod sa mga programa sa administrasyon.